الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجهاد جمرنا. وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. صحيح الجامع عندي شارات متوصل ساعة عندنا حديثنا إلى صحيح الجامع الصغير قال له سويا الزهم لاي صحيح. رواه أبو داود الإمام أبو داود 2645 حديث في سننه، والترمذي الإمام الترمذي 1604 حديث من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. انجديه قيس بن أبي حازم يتسنى مخضرم تابعي الله خصوصية من العشرة المبشرين بالجنة أو رطالب بالال كهلاتشو يعني يسبسبه كذا سوية ليلة إلا مبالال. المهم يه سوية كجرير بن عبد الله البجلي نوم يستلالفوا حديثون. بخاري مرسل مهنون يرجحوا مالت قيس بن أبي حازم جرير سايذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيل انجلي صحابي سلال أدلة مرسل هنون ويتوروا من إلى الجرير بن عبد الله البجلي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال أي جرير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال فذكر هذا الحديث الذي سنفسره. وزاد أي في الحديث قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى ناراهما. والحديث رجح أيضا أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله. نقديه مع البخاري أبو حاتم تقطران أبو داود ترمذي الدارقطني هؤلاء الأئمة كلهم رجحوا إرسال الحديث إلى قيس بن أبي حازم. ورواه الطبراني موصولا. طبراني موصول أرجوتها لنقديه موصول الأرجو يا وراو ثقة كهنا زيادة من الثقة مقبولنا ونلنا. حديث الزهاو القراه تحمش لاي سبب يتناقرون. جرير بن عبد الله البجلي يتسنى صحابي ذو الخلصة مبال قاوتن يقاتل بزو ترجماون أسالفنا ذو خثعم مبال ينبر قاوت نبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم صانا قاتلنا أسارفن يالوت ከቀቢላዎቻች ከሱ ቀቢላዎች የተወሰኑ ሩካብ ሰጡትና ኸያላ ፈረሰኞች ሄደው مثل الجمل الأجرب ያርገው አቃጥለው እስከሚመለሱ ድረስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስማታቸው እንዳይቆይ እንትን ሙበሽር ላከ። جرير بن عبد الله البجلي የታዘዝነውን እንደሚገባ አድርገን ፈጽመናል ብሎ ሚናገር ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ጀሪር ብዙ መናቂቦች አሉት። እሱ ምን ይላል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪያ ላኩ ይላል። ፈትዓም ወደሚባል ቀቢላ አልሰለሙም ነበር። ሙጃሂዶችን ላኩ። ሲልኩ እዛ መካከላቸው ከሰዓሞች መካከል የሰለሙ ሰዎች ነበሩ። ሙጃሂዶችን ሲያዩ ምን አረጉ? فاعتصموا بالسجود سجد አረጉ። ሰልመናል ማለት ነው እንዳይገደሉ። አይ እነዚህ ሊሸውዱና አሉና ምን አረጓቸው? ሱሐቦች ገደሏቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ወሬ ተነገራቸው። ሲነገራቸው እንግዲህ ይሄው ቀትሉ አምደ ሽባህ አልዓምድ የሚባል ስለሆነ ዲያ ነው የሚያስወጅበው። የነዛ የተገደሉ ሙስሊም ሆነው የተገደሉትን ሰዎች አቅል ዲያ ግማሽ ከፈሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን በይትል ማል ግማሽ በራሳቸው ላይ ታሰበባቸው። ሙሉ ዲያ እኮ አልተሰጠም። ለምን? ሰልመው ምን ሳላላረጉ ነው? ሂጅራ ስላላረጉ እዛ ሙሽሪኮችን ተመሳስለው እነሱ መሃል ስለተቀመጡ ተቅሲብ ስላረጉ ለአንድያው ደግሞ ደማቸው ሀደር እንዳይሆን የዲያ የነፍስ ዋጋቸውን ግማሽ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
كفلونا كذا منالو زمتن لا يامطوت ابن حجر السن تناغروا قال جرير من هلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا اندهالو انا اني قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بريء يتراه ننيال كمان من كل مسلم كمسلم هلو يقيم كمنور بين المشركين ومشركوች አጋሪዎች መካከል ከሚኖር ሙስሊም በአጠቃላይ እኔ የጠራሁ ነኝ በዛ የተነሳ ቀድም ያልነው ሰሰለሙ ለምን ሂጅራ አላደረጉም እነሱ መሃል ሆነው ስለተገደሉ ከእንደዛ አይነት ሰዎች እኔ የጠራሁ ነኝ ብለው ሙስሊም ከሆኑ በኋላ እንግዲህ ስለተገደሉ ካሚል ዲያ ያልከፈሉት ቀድም ላልነው ሰበብ ላንዲያው ያልታውት ደግሞ እንግዲህ ሀደር እንዳይሆን ደማቸው ግማሽ ከፈሉና ይሄንን ሐዲስ ተናገሩ ሐዲሱን እንግዲህ እንደሰማነው رواه الثلاثه ብለዋል ሙቀዲማ ላይ ያሳልፈናል الثلاثه ሲሉ ማንን እንደሚፈልጉ አሳልፈናል في المقدمه እሱ ላይ ይከዳል ስለዚህ እንግዲህ الثلاثه ማለት للإعادة لطول زمن من اصحاب السنن الاربعه ابن ماجه ይቀራል ማን ማለት ነው አቡ ዳውድ ትርሚዚ ነሳኢ ዘግበውታል ማለት ነው ይሄን ሐዲስ እዚህ ላይ ነሳኢን እንኳን ባይጠቅሱ እንግዲህ في الكبرى ሊሆን ይችላል على كل الاحوال ሶስቱ ዘግበውት ሰነዱም ابن حجر ምን ይላሉ صحيح ነው አሉ ባይሆን الامام البخاري ይሄንን ሐዲስ ሙርሰል መሆኑን ነው ያመዘኑት ሙርሰል ማለት እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ሱሐቢው ሳይዘከር ታቢዒ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال حديث مرسل بالال مرسل مهون ارجحوا قالوا لكن الحديث عده طرق سلاله صحيح ነው حديث من الرداء እንግዲህ ሂጅራ የሚባለው ነገር ግዴታ መሆኑን እንረዳለን ካፊሮች ሙሽሪኮች አገር ሆኖ ሰውየው ሸዓኢር ዲኑን በተለይ የዲኑን ሸዓኢር መተግበር የማይችል ከሆነ ዱግጣት ካሉበት ወደ ሙስሊም አገር መሰደድ ግዴታ መሆኑን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን እንግዲህ ድሮ ዳር አልሐርብና ዳር አልእስላም የሚባል ምንድን ነበር ብለናል ነበር እሷውን ተቀላቀለ ሁሉም ነገር على كل الاحوال حسب الاستطاع ዙም አንድ አገር ሆኖ እኮ ያሰባል ይለያያል ሰፈር ከሰፈር ራሱ ምን ይሆናል ይለያያል ዙሁ في مدينتنا እኮ አካባቢዎች ይለያያል ስለዚህ ሙስሊም የሆነ እስልምና ዲኔ ነው የሚል ሙስሊሞች ወገኖች ናቸው የሚል አካል ኩፋር የሚበዛበት ማዕሲያ የሚበዛበት ምናምን አካባቢ መኖር የለበትም ሙስሊሞች ጋር መጠጋትና ሙስሊሞች ጋር መኖር ነው ያለበት عموما كحديث من الرداء مشروعيه الهجره بل وجوب الهجره ያው ሽሩጦች አሉ አንደኛ የቻለ ከሆነ አያኩ ቁርአን في سورة النساء الله سبحانه وتعالى من 3 آيات على التوالي ناقل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا كذا استثناء متى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ስለዚህ የቻለ በዲኑ ላይ ጫና የሆነበት በሂጅራ ላይ የቻለ ዱንያውን አብልጦ በተሰቡን አብልጦ ሂጅራ ያላረገ በሚሞት ሰዓት እንግዲህ አሁን ያልነው አያ ይጠየቃል فلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يا الله መሬት ሰፊ ያልነበረችም ወይ ልትሰደቱ ዘንዳ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير መዘውተሪያ መኖሪያቸው ጀሃነም ናት ከመመለሻ በኩል ደግሞ ጀሃነም የከፋች ሆነ ብሎ استثناء الا المستضعفين الى اخر الايات ስለዚህ ሂጅራ ማድረግ የቻለ የዲኑን ሸዓኢር ማፈጸም የማይችል ከሆነ حتى من بلد واحد الى بلد واحد ሙስሊሞች በዛ ወደሚሉበት የሙስሊም ሸዓኢሮች ግልጽ ወደሚተገበሩበት መሰደድ ግዴታ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ወደፊት የሚመጣው ሐዲስ ጋር እንግዲህ አይጻረሩም ወደፊት የሚመጣው ሂጅራ የለም ሊል ነው ያን ደግሞ ሲመጣ እናያለን طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه حديث متفق عليه نو الإمام البخاري 2828 حديث لاي يغنيال لالو في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم 1353 حديث لا طيب وزاد أي البخاري ومسلم وإذا استنفرتم فانفروا የሚል حديث ላይ ጭማሪ አለ አሉ في الصحيحين صاحب البلوغ علامته طيب እንግዲህ حديث عن حبر الأمة وبحرها كابن عباس يتلالف حديثنا من قالوا يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم لا هجرة إلا ما بعد الفتح كفتح مكة بها لا هجرة إلا ما ودي انقطعت الهجرة بفتح مكة ولكن نقرقنا على نبياتنا صلى الله عليه وسلم جهاد ونية السؤال لا جهاد الكفار نية ما سامره عبادة ما درك على بهنجي بعد فتح مكة هجرة قدم يقرانو حديث دقمو يدل على وجوب المندن بلنا لا شباب على وجوب الهجرة ወደፊትም የሚመጣ ሐዲስ አለ የቀድሙን የሚያየው ስለዚህ ማስማማት ግድ ይለናል ሁለቱን ሐዲስ ይሄ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐዲስ በደረጃ በኩል ከቀራነውም ሐዲስ ወደፊት ከሚመጣውም ሐዲስ በላይ ምን የሆነ ሐዲስ ነው ያልነው ቡኻሪም ላይ ሙስሊምም ላይ ያለ ሐዲስ ነው اعلى درجات الصحه متفق عليه الشيخان ነው ብለን ስለዚህ ተፍሲሩ ይሄ ከመካ ወደ መዲና ያለ ሂጅራ የለም ማለት ነው እንግዲህ መካ قبل فتحها ምንድን ነበረች دار الحرب ነበረች سنة 80 لما فتحها الله سبحانه وتعالى لنبيه أو على نبيه أصبحت دار إسلام مكة مدينة من هون عند هون ولتاتشو دار الإسلام هون سلزي كمكة ود مدينة ياله هجرة السو يلم مالو نبياتهم صلى الله عليه وسلم فتح مكة بمدرجوا يا تقارط في تكو واجب ነው ብለን ነበር እንደውም من شروط الإسلام ያረጉትም አይማዎች ነበሩ قبل فتح مكة የሰለመ አካል የግድ ሙስሊሞች ቁጥራቸውም ትንሽ ስለሆነ ጂሃድ ማድረግም ስለሚያስፈልጋቸው የነሱን ቁጥር ለማብዛት لتكثير سواد المسلمين ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه ወደ መዲና መስደድ قبل فتح مكة የሰለመ አካል ግዴታው ነው አሁን እሱ ከመካ ወደ መዲና ያለው ሂጅራ የለም ማለት ነው ሁለታቸውም ዳር الاسلام ስለሆኑ አማ ሌላ ቦታ ከሆነ ቅድም የቀራነው ሐዲስ አለ ብለና ወደፊትም የሚመጣ ሐዲስ አለ በዚህ እናስማማለን አንድ ጀምዕ طريق الجمع ይሄ ነው አንዳንዶቹ ይሄ ሐዲስ على ظاهره ነው ዋጅብ የሆነ ሂጅራ የለም ማለት ነው بعد فتح مكة ከፈትሁ መካ በኋላ ከማንኛውም ሀገር ቢሆን ሂጅራ ማድረግ مشروع مندوب مستحب ነው እንጂ በግዴታ መልኩ አይደለም وجوب ነው የሚነፈየው ይሄ ሐዲስ የሚሉ አንዳንድ شراح الحديثም አልጠፉም لكن الراجح كما اسلفنا የመጀመሪያው جمع ነው ትክክሉ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الحديث متفق عليه أيضا ريه جهاد مبالو نقلكو لبزو يقادل سويه تبلو نبياتين صلى الله عليه وسلم تتأيقوا يهن الملس سط بخاري ولا تجيس منتمتو عصرين حديث يهون مسلم لا يدقم عن ديش تتأيمتو أرادتين حديثنا إلى عن أبي موسى أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الله
እንግዲህ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ صحابي المشهور رضي الله عنه عبد الله بن قيس من ይላሉ رجل اعرابي ገጠር አካባቢ የሚኖር ሰውዬ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ይላል መጣና ያ ረሱላህ አላቸው አንተ የአላህ መላእክተኛ الرجل يقاتل للمغنم አንድ ሰው ለምርኮ ገንዘብ ብሎ ብቻ ይጋደላል አላቸው ገኒማ ለማግኘት ብቻ መግነምና ገኒማ ማዕናቸው አንድ ነው ባይሆን مغنم كون يجمع على مغانم فالله ومغانم كثيرة منها غنيمة كون بغنائم الجماع ترجماتشو عندنا يمركو جنزب ككفاروج لما جنيت بتشا مقدل أكال على والرجل يقاتل ليذكر ليلا ودقمو جيجنانو تبلو سوتش انداوسو من عين دفارنو ጨካኝ ተብሎ ሱን እንዲወሳ የሚጋደል አለ والرجل يقاتل ليرى مكانه ደረጃው እንዲታይለት የጀግንነቱ እሱ የሚጋደል አለ ፈርቁ እንግዲህ ይሄኛው ለይዝከር ማለት እዛ ያሉትም ሊዘክሩት ከዛ በኋላ ያሉትም ሊዘክሩት ነው ለይራ መካኑ ደግሞ እዛው አብረው ያሉት እንዲያዩት ደፋርነቱን ጀግንነቱ እና ከነዚህ መሃል فمن في سبيل الله بالله መንገድ ተጋደለ የሚባለው ማንኛው ነው ብሎ አዕራቢዩ ሲጠይቅ ይሄ መትኑ ላይ አሁን ያመጡትን ኢብኑ ሐጀር እሱን ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ምን አሉ ለዚህ አዕራቢ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل يتقاتل كلا لتكون كلمة الله هي العليا يا الله كلمة يبلاي للتهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يبلاي اندوان بلو نيتو إخلاص أرقو يتقاتل فهو في سبيل الله على نبيات صلى الله عليه وسلم فالله من قد تقاتل مالت يجهاد ويم يمجاهروج ثواب بمولو علوت يتبالو إيه سوينا وبلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تنازل سلزي انجدي جهاد عبادانه عبادة كهنا دقمو يا عبادان الله سبحانه وتعالى عباداتنا اللي قبلن زندا ብዙ ጊዜ የምንለው ሸርጦች እኮ አሉ ስንት ብለና ሁለት ሸርጦች አሉ አንደኛ አሁን የምንለው ኢኽላስ ያስፈልጋል ጂሃድ ላይ ሲወጣ ሰውየው ራሱን እኮ ሊያጣ ይችላል ህይወቱ ስለዚህ لتكون كلمة الله العليا نيته إخلاص አርጎ መጋደል አለበት ሌላው ጂሃዱ موافق لما لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته እዛ መልኩ መሆን አለበት አንተ ብቻ ፈልስፈ ዝም ብለህ የሰዎችን ህይወት መቅጨት ህይወትን ማጥፋት የለብህ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሸርጦች ሌላ ዒባዳዎች ላይ ይሸረጣሉ እንደምንል ጂሃድም ላይ እንደዚሁ ይሸረጣሉ الإخلاص والمتابعة ምንላቸው እነሱ ይሸረጣሉ ጂሃድም ላይ ስለዚህ እንግዲህ ሰውየው ሲጋደል ንያው لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى السن دهون نياون استكاكلو جهاد ማድረግ ይጠበቅበታል ስለዚህ ጂሃድ ላይ ኢኽላስ ሸርጥ መሆኑንም ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን وعن عبد الله بن سعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو من حديثنا رواه النسائي وصححه ابن حبان حديثنا الإمام النسائي زقبوتان للال من أصحاب السنن الأربعة وكذلك ابن حبان في صحيحه انقدي زقبون وصحيحنا وملت صحيح الجامع مستشي ولتمتو أسراس من تنيا حديثنا إلى صحيح الجامع الصغير يالله سو يا الزهم صحيح رواه النسائي 646 ወደ 147 ድረስ ገጹ ነው እንግዲህ 6ኛው ጁዝ ነሳኢ ከ146 ገጽ الى 47 و100 وابن حبان في صحيحه 1589 حديث عن عبد الله بن السعد እንግዲህ ያሳዕዲ የተባለው ወደ ቀቢላው ሳይሆን ወደ አጠቡት ቀቢላዎች ተነስቦ ነው ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠቡት ማን ዘንድ ነው ብለናል ያሸባ ሲራ አሳልፈናል አርዱዓትሁ ይሄን ሰውዬ ያጠቡት ሰዎች ነብያችንንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥብተዋል
حليمة السعدية تبال اللي بلنالك نبياتنا صلى الله عليه وسلم ياتباتشو سيتيو سموا مان حليمة السعدية نجد من بني سعد بن بكر نات يهم صحابي سمو لا يبزو اختلاف على الحافظ ابن حجر نجد متخصص ناتشو سلا صحابة مكو علاتشو الإصابة في تمييز الصحابة مبال قيم هنا كتاب علاتشو سلا صحابة يصافت كتاب الساتشو عبد الله علوت كلاماتشو معتبرنا بلنا نجد من بين الأسماء عبد الله نوسمو سعدي يتبالو نجد في بني سعد بن بكر سلات أبانو بلوان مالكي مبالال جده اسمه مالك بن حسن سلوانا ودى آياته تنسبه عن عبد الله المالكي يملم للتاقيت شلال أكثر الناس سعدين ويالو تاندان بوتا الساعدي يلال السن تصحيفنا ودمالت ما يلارقوال على كل الأحوال هي صحابي عمسا سمنت عكابابي هجراو ينبر سوينو ويامسا سمنت ويامسا سبات لاي نو يموتو يلالو من إلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني اندهالو لا تنقطع الهجرة هجرة أتقارت مال هجراكو تعرفوا يا شباب የካፊር ናገር ትቶ ወደ ሙስሊም አገር መሄድ ወይ የወንጀልን አገር ትቶ ጧዓ ወደሚደረግበት አገር መሄድ በሸሪዓችን ሂጅራ ማለት ይሄ ነው በሉጋ ከሆነ ሙጥለቁ ተርክ መታው ማለት ነው ሂጅራ ማለት አሁን ይሄንን ግልብጥብጥ አርገውት ከእስላም አገሮች ወደ ምዕራባውያን አገር መሄድን ምን ይሉታል ያ ሸባብ ከመምለካ ከሌሎች من الدول العربية ወደ ፈረንጅ አገር የሚሄደውን ሀጀረ ይላሉ ይሄ الشيخ الألباني له تعليق من يبتلينا به حتى لغة ቋንቋችንን እንኳን ቀየሩብናል እንግዲህ ከሳዑዲ የሚሄድ ሰው ወደ አሜሪካ ወይ ወደ እንግሊዝ ሀጀረ ይባላል አይባል በአያሰድም በሸሪዓችን አይባል ሂጅራ ማለት تعرف ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو ترك بلد المعصية إلى بلد الطاعة يا زتنا زتن يقدلوا سو يسالفنا القصة زتنا زتن سو قال له لتوبت فلقه سيمروت وده عالم سايمروت وده عابدنا وده جاهل سيمروت هدو زتنا زتن سو قد ينبر አሁን መተውበት ፈልጊያለሁ ተውበት አለኝ ወይ ሲለው ዘጠና ዘጠኝ ሰው ገለ የለህም ማለት እንግዲህ ያለ ዒልም ፈትዋ ለራስህም እኮ ሙሲባ ነው እንደ ተውባ ያለኝና እንግዲህ አሳንተንም ሄድ ብሎ መቶ ሞላ ከዛም በኋላ ነፍሱ ላመትሁ ቅሳው ከፊ ሰሂህ ያለ ቅሳ ነው ያጀባ እሱን መቶ ሞልቶ ሄዶ ሌላ ዓሊም ሲጠይቅ ምን የሚጋርድ አለ በይነከ ወበይነ ተውባማ የሚጋርድ ነገር የለም ሲለው ተወበተ ቅሳው መሽሁር ነው ይያልን ነው ባይሆን መከረው ዓሊም ይሄ 99 ሰው ይሄን ገደልኩ የምትለው አገር ይሄ የወንጀል አገር ነው እዛ አገር እንዳትሄዳል ደግሞ ከሄደ ምን ሊሆን ይችላል ወደዛው ሊመለስ ይችላል እንደዚህ አገር አላህን የሚገዙ ዒባዱላህ ሷሊሒን አሉ እነሱ ጋር ሄደ አላህን እነሱ ጋር ተገዛ ብሎ እሺ ብሎ ወደዛ ይሄደ መሃል መንገድ ወልቂሳ መሽሁራ ቁልና አመራ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳለን ብለናል የወንጀልን አገር ትቶ ወደ ጣዓ አገር መሄድም ሂጅራ ይባላል በሸሪዓ አማ አክሱ ይሄ አሁን ያለነውበት አሁን ምን ሰማው ሱሱ ሐቃኢቆችን ከመቀየር ነው የሚሆነው እና ሂጅራ አይቋረጥም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ባልነው መሰረት من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو من بلد المعصية إلى بلد الطاعة مسدد أتقارتم مالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اسكمتش ما قتل العدو عدو طلاتوቻችንን እስከተጋደልን ድረስ እንግዲህ ጂሃድ እስካለ ድረስ ምን አለ ይያሉን ሂጅራ አላብሮ ጂሃድ ደግሞ ኢላ የውም القيامة ማዲን ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራም እንደዛው በሌላ ሐዲሳቸው ሂጅራ ባቡ ተውባ እስከሚዘጋ ድረስ የሂጅራን ባብ የሂጅራ ሁክም አይቋረጥም ተብሏል ስለዚህ ይሄም ሐዲስ የሚመራው መጀመሪያ ሐዲሱን ደርሳችንን ስንጀምር ወደ ቀራነው ሐዲስ ወደዛ ነው የሚመራው ሂጅራ አሁንም አለን እንግዲህ على حسب الاستطاعة كفار አገር ሆነ ሸዓኢርህን بلا ضغط ምናምን ማለግ ተቻልክ
ሂጅራው ላንተ ሙስተሐብ ይሆናል ብለዋል የነሱን ሻዓኢር የነሱን ምናምን ከማየት ሂጅራ ማድረግ ይሻላል ኢላ ቢላዲል ሙስሊሚን ከናካቴው ሻዓኢር ዲንህን መስገድ መጾም ምናምን ማድረግ ማትችል ከሆነ ሂጅራ ለማድረግ استطاعة ካለህ አሁንም ሂጅራው ምንድነው ነው የምንለው ዋጅብ ግዴታ ሻዓኢርህን ለማድረግ ወሲላ ስለሆነ الوسيله لها حكم المقاصد وسائل لها حكم المقاصد ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ በሆነ ሐዲሳቸው ካፊር ወይም አዱ ጠላትን እስከተጋደልን ድረስ ሂጅራ አይቋረጥም ሐዲሱን الامام النسائي ዘግበውታል وكذلك ابن حبان صحيح ነው ብለውታል ይላል طيب زلاي من إلال صحيح رواه النسائي بلنوار وابن حبان عند شيء مسمته سبازته عن عبد الله بن السعدي نو لا حديث نو قدم يقرانه نو هنا راسنا يا عبد الله بن السعدي قال عبد الله بن السعدي بن هلال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد እንግዲህ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመጡ ልኡኮች አሉ ጀማዓ እነሱ ጋር መጣሁኝ ይላል ዋፊድ ሙፍረድ ነው ወፍድ ጀምዕ ነው ወይስ መልጀም ወፍድ ደግሞ በውፉድ ይጀማዓል አልሙሂም ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡ ጀማዓዎች ነበሩ እነሱ ጋር አብሬ መጣሁ ይላል ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ሰዕድ كلنا يطلب حاجة ሁላችንም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እናረጋለን አለ حاجة فلقنال لله وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ሌሎች ሁሉ ሲገቡ እኔ ዝም ብዬ አይነበር ይላል ገብተው ሐጃቸውን ጠይቀው ሲጨርሱ መጨረሻ ላይ የገባሁት እኔ ነኝ ይላል ስገባ فقال حاجتك ከሆነ እንግዲህ ما حاجتك ነው ወይ حاجتك اذكر حاجتك ምንድነው ያንተስ ሐጃ እነዛ ቅድም የገቡት ይሄን አሉ ሐጃቸው እንግዲህ ሆነ አንተስ ሐጃ ምንድነው ለምን መጣ ምንድነው ያመጣህ ምክንያት فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت فذكر الحديث هدنا እንግዲህ ከኋላ የትቻቸው የመጣዋቸው ሰዎች እኔ ያረዳዎች ሂጅራ የሚባል ነገር እኮ ተቋርጧል ሂጅራ قبل فتح መካ ነበር እንጂ بعد فتح መካ ሂጅራ የሚባል ነገር የለም እያሉ ይሄንን እየሞገቱ ይሄንን ልጠይቅ ብዬ ነው የመጣሁት ሐጃዬ ይሄ ነው ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገር فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو ملو الملس لعبد الله السعدي نبياتين صلى الله عليه وسلم نقروت ስለዚህ ከሐዲሱ ምን እንረዳው ሂጅራ አሁንም ቢሆን እንግዲህ መራቲብ አለው ይያልን ዳረል ኩፍር ሆነ ሻዓኢር ዲንህን መተግበር የምትችል ከሆነ ባንተ ላይ ምን አይሆንም ይያልን ውጁቡ የለም መሽሩዕያው استحبابu ነድቡ አለ ያንን ማድረግ ማትችል ከሆነ ለሂጅራ استطاعة ካለ تجب عليك الهجرة بتفاصيل اللهن مستضعفون مهدم ماتكل منامن كهنا قدم يقرانوا آيات لا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يا كهنا سلزي هجراء أهنم على انجي التنسخم ويمدقمو التدمسس وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه نافع جديد صف أرقال هو الإمام الثقة الثبت النبي مولى ابن عمر إلى التنش ليلوچ دغمو وهو ابو عبد الله نافع متاوقوا بسمونه كنيا ابو عبد الله يبالال قالوا نافع ابن سرجسة بفتح السين المهملة الأولى وسكون الراء كسر الجيم مولى عبد الله بن عمر كان ديلميا من كبار التابعين المدنيين سمع ابن عمر وابا سعيد الخدرية كصحابة እንግዲህ عبد الله بن عمر سمتو كساچه ያወራል كابو سعيد الخدري سمتو ያወራል
የሱ ደግሞ ተላሚዞች እንግዲህ አይቆጠሩም ትላልቅ አይማዎች እነ ዙህሪ እነ አዩብ አልሰኽቲያኒ እነ ማሊክ ኢብኑ አነስ ኢማሙ ዳር الهجرة እነ ዑበይዱላህ ኢብኑ ዑመር አልዑመሪ ብዙ አይማዎች ከናፊዕ ያወራሉ አብዛኛው እንግዲህ ኢብኑ ዑመር من المكثرين السبعة ናቸው ብለናል جل احاديث ابن عمر يروى عن طريق هذا الامام الثقة كنافع مولى ابن عمر كسنو يا ابن عمر حديث ابزاهنياو يتلالفوا الائمه مجمعون على كونه ثقة يحتج بما يروي يسويه ثقة እንደሆነ አይማዎች ሙተፊቆች ናቸው የሚያወራው ሐዲስ በሙሉ ተቀባይነት እንዳለው ተስማምተዋል ይላሉ እሱ ምን ይላል قال نافع أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا ورراك هادو إلى على بني المصطلق بنو المصطلق بمبالو قبيلاوች ላይ بطن شهير من خزاعة كمبالو እንግዲህ ዘርሃረግ እንግዲህ ወረድ ያለ بطن ነው بنو المصطلق ማለት እንግዲህ إحدى أمهات المؤمنين ከነዝህናት ብለናል ሲራውን አሳልፈናል አሁን ሰዓቱ አጭር ስለሆነ جويرية እንግዲህ من بني المصطلق ናት يا شباب جويرية طيب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا እና وهم غارون إلى وررا ያካዱት ነብያችን صلى الله عليه وسلم بنو المصطلق እንደ ዘነጉ غارون ማለት ትርጉሙ غافلون ሳይጠነቀቁ ሳይነቁ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ወረሯቸው ዘመቻ አካዱባቸው እንደዛ አረጉና فقتل مقاتلته መጋደል የሚችሉትን አካል ሪጃሎቹን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገደሉ ወሰባ ዘራሪየሁ ልጅ ሚስቶቻቸውን ደግሞ ማረኩ እስካሁን እኮ ሐዲሱ እንግዲህ ነብያችን ይሄን አረጉ ያሉ ናፊዕ እየተናገሩ ነው ናፊዕ ደግሞ ሷሃቢ አይደለም ይሄ እንግዲህ ሙርሰል ነበር እስካሁን ምን አሉ مرفوع ሲያረጉት حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ይሄንን የነገረኝ መውላዬ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነው አሉ ናፊዕ አሁን ሐዲሱ እንግዲህ مرفوع ሆነ ስለዚህ አብዛኛው ሐዲስ ሲወራ ሰነዱ ቀድሞ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው ሐዲሱ የሚመጣው አንዳንድ መንገድ ግን ሐዲሱን አምጥተህ ሰነዱን በኋላ ብታመጣው ችግር የለውም ነው ካሁኑ የምንረዳው መጀመሪያ እኮ ሐዲሱን ተናገረ ናፊዕ ከዛ በኋላ ምን አመጣ የነገረውን አካል አመጣ ችግር የለውም ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ ማዕናው ወይም የሐዲሱ መላክ ጂሃድ አስሉ ዳዕዋ ነው ብለናል ትናንትም ስናስተላልፍ ሐቅ ለሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ስለዚህ ኩፋሮች መጀመሪያ ምን ይደረጋሉ ብለናል ዳዕዋ ይደረጋል ወደ እስልምና እንዲመጡ ጥሪ ይቀርብላቸዋል ያ ሳይደረግ ያልደረሳቸው ከሆነ ያ ሳይደረግ ጂሃድ አይጀመር እዚህ ላይ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድንገት ወረሯቸው ይላል ሐዲስ ደርሷቸው በኑል ሙስጠሊቅ ምን ሆነው ነው ያ ሸባብ ዳዕዋ ደርሷቸዋል አንድ ካፊር ጀማዓ ዳዕዋ ከደረሰው تجريد الدعوة له من باب الاستحباب يودد على እንጂ ምን አይደለም ማለት ነው የምንረዳው ግዴታ አይደለም አሁን على وجه الارض ያሉ ኩፋሮች ደርሷቸዋል ይላሉ አይማዎቻችን እስልምና ያልደረሰው አካል ይኖራል ያጀባው ይሄ ቀናዋቱ ምኑ ያለ ስለ እስልምና ማያቅ አላሁ አዕለም አይኖርም ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው ባጭሩ ጂሃድ የሚካሄድበት ካፊር ዳዕዋ የደረሰው ከሆነ አዲስ ዳዕዋ መንገር ለሱ ግዴታ አለመሆኑ ጭራሽን ያልደረሰው ከሆነ ግን ዳዕዋ ሳይደርሰው ምን አይደረግ ቂታል አይጀመርበት የበኑል ሙስጠሊቆች ያመጡት አሁን ድንገት ነው የወረሯቸው የሚለው قبل ذلك ምን ሆነው ነው ዳዕዋ ደርሷቸው እምብኝ ብለው ስለነበረ ከዛ በኋላ እንግዲህ አህሉ መካንም እኮ እንደዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ፈትሁ መካ ሊሄዱ ሲዘጋጁ ጀዋሲስ ጆሮ ጠቢ ምናምኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩፋር ቁረይሽ እንዳይሰሙ አርግልን ድንገት እንድረስባቸው ያሉ ዱዓ ያረጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ስላረጉ እዛ 13 አመት ዳዕዋ አርገዋቸዋል ሂጅራ ሳያረጉ ከዛም በኋላ ዳዕዋው ቀጥለዋል አንድ ኩፋሮች عموما የመጀመሪያ ዳዕዋ ከደረሳቸው ለሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ ዳዕዋ ማድረስ ሸርጥ አይደለም ወይም ዋጅብ አይደለም ዳዕዋ ከሰሙ በኋላ ድንገት እነሱን መክበብ እንደሚቻል
ከቂሶት በኒ አልሙስጠሊቅ እንጠቀማለን ከዛም አልፎ ካሁን በፊት ያልኩት መስአላ አለ ከተማረኩ ባሪያ ይደረጋሉ አረቦች እንደንደ አይማዎች አረብ ባሪያ አይሆንም የሚሉዋል ይሆናል ለአላህ ባሪያ አልሆንም ብሎ ያላህ አንድን ሲዋጋ ከተማረከ ባሪያ አይሆንም ወደሊል هذا الحديث ምን አረጉ ነው እየተባለ ያለ መጋደል የሚችለውን አቃም አስተኙ ገደሉ ይሄ እንግዲህ ከ15 በላይ ሆኖ ቂታል የሚችል እሱ የተሳተፈ ካለ እሱን አሳረፉ ሴትና ልጆቻቸውን ምን አረጉ ነብያችን ሰለላሁ ማረኩ ማለት استعبدوا በዛ እኮ የተነሳና ሸባብ ቂሳውን ብየዋለሁ ብየነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ብዙ ምርኮኞች ነበሩ እቺ ጆይሪያ የምትባለው ሴትዮ ሙካተባ አደረገች የደረሰችው ሰውዬ እንግዲህ ይሄን ያህል አምጪና ነፃ ለቅሻለሁ አላት ያንን ለመጠየቅ ወደ የት መጣሽ ብለና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ስትመጣ አይሻ አዩት ሲያት በጣም አላኩል ለህዋል በዛ የተነሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ኪታባሽን አድርሼ አገባሻለሁ አሏት አገባት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካገባትማ እነዚህ ባሪያ አድርገን ምን ይዛቸው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገቡሽ አማቶች ሊሆኑ ነው እንዴት ብሎ ተብሎ ሌላውን ሁሉ ምን አረጉ ተባለ ፍራ አረጓት ስለዚህ አረብ አጀም የሚባል ነገር የለም በአላህ ላይ ካመፀ ያላህን ዲን ሲዋጋ ከተማረከ رغم انفه የሆነውንም ቢሆን ምን ይሆናል ነው ምንለው ባሪያ ይሆናል ባርነት እኮ አልተነሰፈም ጂሃድ ስለሌለ ለጂሃዱ ጋር አብሮ ምን ሆኖ ነው ምንለው ቀርቶ ነው እንጂ አሁንም ሪቅ የሚባለው ነገር አለ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله